फर्श में थी गुफ्तगू मैं बड़ा हूँ या है बड़ा तू। আকাশ আর জমিনে তর্ক হচ্ছে, তুই বড় না আমি বড়। বুঝলেন হুজুর? আকাশ বলে তুই বড়, জমিন বলছে না আমি বড়। দুইজন চল, তুই বড় না আমি বড়। अर्श फर्श में थी गुफ्तगू मैं बड़ा हूँ या है बड़ा तू। फर्श बोला अब हूँ मैं बड़ा, आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए। जश्न ईद बारबी मना, आ गए हुजूर आ गए। जोरे बोलो। আকাশ আর জমিনের তর্ক হয়, তুই বড় না আমি বড়। তখন জমিন বলল হ্যাঁ এখন আমি বড়। কেন? এসে গেছেন হুজুর এসে গেছেন, আ গয়ে হুজুর আ গয়ে। अर्श फर्श में थी गुफ्तगू मैं बड़ा हूँ या है बड़ा तू। फर्श बोला अब हूँ मैं बड़ा, आ गए हुजूर आ गए। बाबजी কাবা, কাবায় যে 360টি মূর্তি, এ বুত পর্যন্ত থরথর করে সব সেজদায় পড়ে গেছে, আর পূজারি পর্যন্ত কেঁপেছে। থর থর আয় কাঁপনে লাগা, চিখ উঠি পূজারি क्या हुआ। থর থর আয় কাঁপনে লাগা, चीख उठी पुजारी क्या हुआ। हाँ बूत कह के सजदे में गिरे, आ गए हुजूर आ गए। जोरे बोल। कत सुंदर कथा। अरे